এটা কল আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানো। মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চাউথ কিবা এটা হ'ব, চাউথ কিবা এটা হ'ব। সেইটো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, তাৰ পাছৰটো মানে ৰিকল কৰিছোঁ আমি। সিহঁতে কাটি দিলে, এনেকৈ কথা পাতিছোঁ, এটা কথা পাতিছোঁ, সিহঁতে কথাটো কৈছে বুজি পোৱা নাই। ছেকেণ্ড মাৰোঁতে ন ৰং নম্বৰ লাগিছে। ৰং নাম্বাৰেই লাগিছে চাগে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ, কৰোঁতে কৈছোঁ ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি কৈ পেলাই আকৌ আহিছে চাগে। নকৰিবি, আকৌ আহিছে, ৰ'ব আপোনাক দেখাই আছোঁ। ফোন আহি আছে। हॅलो बोला. पुढे हा पुढे पुरे हा येलो पुढे समजतच नाही राहिलं. इन्ने पुढे मारे रे हा इन्ने पुढे लय इने पुढं हा इन्ने पुढे ले हॅलो স্পীকাৰ দে। নম্বৰটো চা हॅलो हॅलो हा बोला. ಎಲ್ಲೆ हा ಎಲ್ಲೆ इल्ले ಎಲ್ಲೆ समजूनच नाही राहिलं. इल्ले इल्ले पुढे मारे हा पुढे ಎಲ್ಲೆ कुठून बोलत आहे? ಎಲ್ಲೆ कुठून बोलत आहे? पुढे मारे মানে মানে কোনে কৈছে? শুভম আকৌ কৰ। কুটুম বোলা মানে হেৰি কোনে কৈছা? কৰ নাপা हॅलो ಎಲ್ಲೆ हा बोला. पुढे हा पुढे पुढे ಎಲ್ಲೆ पुढे इंडियाला म्हणे पुढे हॅलो ಎಲ್ಲ पुढे मारे हॅलो